Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw, rehalon ronan rin din tagandaw hini. Tugad be the glory na bigayan hita jang harin diwata pulita na sa prini segmenta pulini DXAS your community radio. Zamboanga City under FEBC 1116. Di segmenta lakri gampia guhitan rin ranyo. Host nyo rin si Kuya Eldrin. Praise the Lord hago na jang hini idalaman budalyag diwata magagunot rin din ta pagumpianan hita hago na magayan ta may hanin jang magkinag rin janin kumpiahanin guhitan hago na mahalapit at hintuluan mo mahalapit ta pindagan at diwata budlonan hito pinda na marumanan pang diwata gampia guhitan ugaid ba di hanin deron pang diwata nandi di ta mahalap tintulang lahat pang diwata guhitan lakyan nahanin gampya at sugat be the glory ganda ko hini kinagita gampya guhitan aguna ganat di sulatan malapit at hintuluan bathinta ito malapit at hintuluan. So as we continue on, shout out on huna ito nga gataw ito pamagkinagdin tadlonan suwanan pamakinag segment hini and hamuman bitang diwata nan daw alan man ni mga golet nyo si Salam hini ris hapat to hini pangumpianan hamo diwata hago na bagayan nyo hanin haputot jangha para hakinag para rin janin. Shout out nga subanan nila like si Sir John Hapalya, Pastor Saldi Tanding, Pastor Joel Pantoja, si Saldi Maniego, Margaret Antonio, Jacqueline Kabatingan, Pax Lumawan, sila Guan pa, sila Amor Lumawan. So shout out ninyo lonan. Nga subanan tari ni Lapuyan. Thank you for listening. Subanan tari to Dipolog, Pagadian, as long as marapat laki frequency hini segment hini parang di nyo rito subanan din ni Baligyan, Syokon, Siraway, din ni Sibuko, Malayal, Bantod rin ni Limpapa rito Latap. Shout out rin din nyo pamakinag rin din ta through Facebook mga lapandan. Shout out Roma rin mga pamakinag rin din ta rin ni Recodo, Ayala, Talisayan, mga grupo rin Talisayan, din ni Pueblo. Shout out to Pitogolans Evangelical Church for praying for us. They believe on us, especially in this ministry of their endeavor in ministry ni gampyaguhitan rin nanyo. So to God be the glory. Ridlonan pamakinag rin din ta until next time. Hold on haguna dunay malap nyo binyas and blessing ligandawin niya. As we continue on, mo music break hitago na.
Lumpia guhitan niliranyo. Okay, may pulita na. Praise God. Di time hini. Rinita na daw chapter 7 di Book of Joshua. Para matubos tahin ni i-series tahin ni di book hini ni Joshua. Patin hulak sudlapang ni Achan. Uga it sinupak to nga gataw Israel tus huguan no diwata maaron gandi lan pangalapan so nga pamintaya paya bitang nodlunsod. Si Achan bata ni Carmi, sugbata ni Sabdi, bata ni Zera, din tupuan ni Juda, minalap to nga pimintipaya bitang, hasma miyangit si Yahweh to nga gataw Israel. Suminugo nga gataw si Joshua ganat to Jericho mangay rito ay gupit Beth Aben to rapid silangan Bethel. Tiluanan tinaloon rianlan longan ang ayamo rito bo panilong-nilongay nyo sugbanwa. Asma tuminwad na sungagataw bo minilong-nilong to ay mipuli ilan to ni Joshua bo tinalo lan rianin gandi mo na puitay suholon sundalo sungo 2,000 atawa 3,000 lak patuwad mo lumumpak to ay gandi mo papalo lugatay so nga sundalo rito haguna hampon ilan lak rito has tuminwad susungo 3,000 gataw uga ed miradduran nilan ganato nga gataw ay so minuno to 30 bunom dumanlan pinganatlan so nga gataw Israel ganat dito tambangan no lunsod sampay to siwarambo timbono ilan sinanan ilan pedison asma tuminwad so nga gataw Israel bo min dahilan dahag girit ni Joshua sudlahoon bo minusak dito gunan no bulnog ni Yahweh sampay gabi midumarianin migbatadron hini so nga bagalal no Israel bu bitangan lan dunak sunga gulon lan tinalo ni Joshua so gata mo kunutan Yahweh mo masab giwit mo sunga gataw hiniri ni tipag Jordan darilak patapanay mo yami tunga Amorite dari padlatan hami mishila gahami nalak siya dito tipag Jordan diyanan kulutan alan pa ipahay taluan ho haguna nandaw so nga gataw Israel mitud na to nga nguso lan ba marangag hini ni nga kanaanay bunuhalon pagbanwari ni lupa paluhupan lan yami dari pambunuon bo palat pilaan lan so nga dalamdaman riya nami maron kini ami lupa hini asma alan pigbataran mo dari gandi tiluan no nga gataw maron gandi mo magaga pangangatay so nga padlagatawan mo manjari tinalo ni Yahweh to ni Joshua gindara mo masap misiha rin siha rin mirusa so Israel linad
linad so samaya sinamaya o turianlan ginalaplan so nga pimente paya bitang pararyanan petdawlan hinibo migbalo silan mihatag rini dahag pinganlaklan dito nga gimunlan asma so nga gataw Israel gandi ilan mahato din nga nguso lan mimanlago ilan haguna pya pailan mihuman gilaan padlatay gandi uyamo unutan sampay di nyo pamadlatan so nga bitang kin rianyo so mihuman no padlatan gandi ka sagipa mo idlawas mo no nga gataw dari matilahilan di hangan lang mo muha talo mo sagipa nyo ingadlawas nyo dari matilaha mo di hangan lang ni Yahweh lama haguna hini so tinalo ni Yahweh so diwata di Israel dun ngagbitang kinrenyo sumyuhuman o pimadlatan o Israel gandi amo mahato to nga nguso nyo ba gandi nyo pangawian so ngagbitang kinrenyo so myuhuman o pingawain asma lama si Salam angaya mo liniryanan sumala to Jarya tupuan nyo so tupuan may pili ni Yahweh mapasampal sumala dito nga ginganlangan lan manjari so ginganlangan mapili ni Yahweh napasampal sumala dito nga sanlangan lan daw so sanlangan mapili ni Yahweh so salatawan mapasampal so nga gataw hitaan pigawid to nga bitang mihuman ni Yahweh pedlatan tutungan dito kapoy marumaron so nga sinlangan bugi kimunan haguna linaran so samaya ni Yahweh bo mihagbatad hanin mahasipag-sipag hatalo di Israel hasisalam isayo migkwad si Joshua bo may pasampalan isampalan bo pipasampalan so nga gataw Israel sumala tutupuan dan dahos mipili so tupuan ni Juda pisampalan tugunan so tupuan ni Juda nagmipili so ginganlangan ni Zera manjari pipasampalan so rianin so Seranite dahos mipili so sanlangan ni Sabdi pisampalan so salatawan di sanlangan ni Sabdi nagmipili si Achan bata ni Carmi so si Carmi bata ni Sabdi si Sabdi bata ni Zera ganat di tupuan ni Juda tinalo ni Joshua to ni Achan janan bata mo pagrabay si Yahweh so diwata no Israel bigya mo yanin ba misulot talo mo rianan alan ibatad mo gandi mo pagadluray rianan sumimbag si Achan to ni Joshua o tinaloon so sa banalan mirusao to ni Yahweh so diwata ng Israel kinisupig batalo mihitao musiba balawal ganat sinar to nga miyagaw di pagbunuan daw silver balit gatos shekel muha baritag bulawan 50 shekel bagatan sogkat hayak huron as maginalapo taos dito milabang hilan to jalam no padlahampuan ho muha to kiralaman to so silver has sinugo ni Joshua to salugoonan bo
gumibalan babalayan. Kituraran tuod jalem babalayan pimagadlud sungag bitang muha. So kiralaman so silver ginalaplan so halonan ganat dito jalem babalayan. Dahos giwit lan nito garapan ni Yahweh. Dahos ginalap ni Joshua si Achan so bata lain ni Zera maruma so silver so balabal so baritag bulawan busog bata sungag bataan lae budliwod muha so nga sapian nga dangkinan muha bili-bilinan so babalayanan buso halon pidyanan muha dumanan so tibok Israel giwit lan tumuan so nga gataw rito 3 acre manjari tinalo ni Joshua mumasab giwitan mo yami hasasaw witan ha ni Yahweh hasasaw di gandaw hini manjari di magaduk pingaduk bato ni nuhalon gataw Israel si Achan buso sinlangan dahos tinutunglan rin kapoy muha tibunan lan ilan habagal tipok bato sungag bato kito pa sampay nan daw bupyanan daw igbanwa hito tinawag so 2 acre dahag susugat gangit ni Yahweh miyawa. The Lord bless the reading upon the word of God. Manangining ita Lord pangumpianay mo yami bagay mo yami pandayan Lord ya Holy Spirit ipandayan nami pangumpianay mo Lord malap nami tintuluan rin hallelujah in Jesus name amen. Okay, chapter 7 hiniri Joshua. This is the story of so midlapang Israel in the person of Achan. Si Achan is coming from the tribe of Judah, no? Na when they ransack the Jericho, the city of Jericho, mihita yanin mga precious nga bitang, silver, gold, no mahasiwa, dag misilaw yanin ba? Miayak tandang yanin dito nga bitang hito, ginalapan, dag gidluron dito balayan. Na hito mo sa ikoman rin diwata rin din na donon hito, malapman maanto ito, bagayan hito rin diwata, di mudluray, bagayan rin diwata, o then hito pambunuan tutungan. Na si Achan daan man ito balay pitawan manggod idluran na that was abomination in the presence of God. Di mulyag di diwata maanto laganan na everything will be surrendered rin janin na daaman surrenderay ni Achan. So that served as a curse to the people of Israel. So when they attack the city of Ai, na hito Ai hito haputot lak sa ito pang magbanwar ito 2,000 gataw lang piwit ni Joshua kay kaya na pimbuno ilan di nga gataw ri and then si Joshua may gayad hanin may lose one hanin lose strength hanin dag may pasampunan ni diwata just to find out it was Achan na migbalron hini sasaw the entire clan of Israel. So to make the long story short, talo rin diwata, tutungan, pati sugataw, so tinutungdan so bitang, gidukdan bato si Achan, agtibunan, agbinatay. That was the story. No? That was the end of it. And that place was called Dlepa Acre. Dito miyangit, igangit rin diwata miyawa. So, what is the lesson na pwede tamalap rin na siguro the best lesson din is no secret is hidden in the presence of God. Deron sala na hindi mita rin diwata. So by every sin bagay mo jutin surrender mo rin diwata. Kay ba di mo surrender rin isala ta rin diwata.
we will reap the consequence. Kailangan alan man nga sala tahin gabagal man at taong miha. Dapat sunanhin rin diwata pisurrender ta rin janin. Dahag di ta sekretuhan. Kay hinanhin magguan ma-block the blessings. That's why the Aaron bag ma-curse ita rin diwata. But if we learn to surrender it unto the Lord, we know submission unto God, blessings will just flow. That is the very message of this text na ma-learn ta. So, God bless you. Alan may nga sala ta rin sala ta. Di ahandok. Sumpulay mo idiwata, surrender mo rin dyan, submit mo rin dyan. Ayanin na bahala rin din niya. O yanin rin mo, bless rin din na gabangan harari diwata. To God be the glory. Until na pagumpianan hamuri diwata. Pananginingan huyan nyo. Lord, ampun mo yami ba doon malord mga sala nami God na daan mo suatay Lord. Ampun mo yami Lord. We surrender everything unto you. Submitan nami rin din niya agad nga lapang nami Lord nga sala nami. Secretive Lord gabagal sala umiha Lord. We surrender, we lay down for you, dear God. We ask for your forgiveness and mercy and grace upon us, Lord. Do not consume us, dear God, with your anger. But Lord, cover us with your precious blood. Lord, thank you. Thank you, mercy, patili grace mo. Bless mo yami, God, as we continue on the tubuan namin. This is our prayer. This is my prayer. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay, praise the Lord. God bless you. Thank you, Ri. Pagkinag mo. Pagkinag nyo gandawin ni. Shout out and thank you rin ng mga prayers hindi na to supported me through prayers and encouragement. Thank you rin continuous prayer hindi namin. Plus also pray my family, continuous healing for my son. No? God bless everything. To God be the glory. Bye-bye. Until next time. Lumpia guhitan ni Ranyo. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para